morning guys, ito yung Toyota Hybrid yung pinapalit ko sa Toyota RAV4 ko before ako umalis dito sa Iceland. So binasura ko yun kasi old car na yun. So ito yung pinapalit ko. (2023) ito guys na model. Hybrid 4-wheel drive. Toyota RAV4. So dito muna tayo sa Kuwait. Buksan natin. Tulak mo lang dito. Yan, yan mo lang yan. Aakyat yan sa taas. Yan. So nilagyan ko ito ng floor mat. Yan kasi meron akong mga basura na tinapon ko doon sa factory namin. Yan ito. Pero malinis ito, nilagyan ko lang ito ng floor mat para hindi ito madumihan. Yan. Nilagyan ko lang. So guys, hindi ko nasabihin sa iyo ang presyo ito kasi lugulugan ito. Pero nag-down ako ng 600,000 kronor, 500,000 na kwarta sa Iceland. Pag i-close mo ito, pintutin mo lang ito. Yan. Yan naka-sign yung auto. Clear ba? Yan. Pintutin mo lang ito. Bababa yan. Close yan. Okay. Yan, nag-lock na. Dito naman tayo sa loob. Yan sa loob. Oh, may tag pa. Ito hindi na natin kasi meron pa tayo. Yan ang presyo. Yan. 6,990,000. Yan. Ang daga niya running niya is 55. So 2023. Yan ang loob niya. Loob. Yan. Nandyan pala ang tag. Sinabi ko na hindi natin sabihin ang presyo. Nandyan pala ang tag. Okay. Ito sa front. Sa likuran yun. Sa front tayo. Yan ang front niya. Automatic yan ang sira. Yan. Kasi dinadrive ko na yung 1 week na ito. Dinadrive ko. Yan ang loob niya. Yan ang screen TV. So ang pag-start ito guys, hindi yan mag-start kung hindi mo yan apakan yung gasolina. So apakan natin guys ha. Tanggalin lang natin ang sapatos natin kasi para start lang natin. Ito yung button niya, power. Ano lang natin, konti lang, tulak yan. I-start na yan. Yan.
1974 var haldin önnur þjóðhátíð í Reykjavík í Kailang yang sound. So itong Alto sem fyrir var haldin í mánuðinum hafa tekist að side mirror yun. Side mirror Ég yan. var ánægð með þetta. Það bara var Plus. gott veður og þá bara höldum við aðra. Maulan dito, maulan. Hugmynd fyrir 17. júni. Nag-start na yan. Hindi maingay itong sasakyan. 1919 fættist Morris Ralph Hilleman Hindi maingay. og hann var bandarískur örverufræðingur sem So ito ang volume region niya. 36 bóluefni, meira en nokkur annar vísindamaður og það er að gera að halda þessum mönnum á lofti nú þegar Hindi lang tayo magpasounds. bólusetningum er sótt. Það er nú meiri. Yan ang loob ng ating sasakyan. Automatic parking, reverse, natural, Það voru þúsundir tonna af drive. og So, eignatjón var meira en ito áður hafði orðið í eldsvoða ang thrill. á Íslandi. Slökkvilið var berjast við elda. Yan sa four-wheel drive niya kung gusto mo sa aakyat ka. Við Borgartún, það hefur nú breyst. Eco, Engar yang vöruskemmur ito þar yan lengur, held ég. para save mo yung Já. gasolin mo. Og ég hvað Hindi fleira malakas hér? kumakain ng Geimskutlandi skála. gas. Hún fór á jómfrúarferð sína á þessum Export degi yun, árið export. 1984 Yan, og pwede mo Azerbaijan. yun i-export. Lalabas yan dito. Sovétríkjunum árið 1920. Yan, naka-eco. Yan, naka-eco siya. Ano na natin Og göngu sína á CBS ano na yan natin árið export. 1993. Yan, lalabas dito. Og fyrsta breiðskífa bresku hljómsveitarinnar Oasis. Death to Yan, Maybe kom lalabas á yan, þessum export. degi. So, panglakasan dyan. Og já, So, ang engine svona natin það helsta 2.5. sem að mig langaði til að segja. Lalabas yung engine natin 2.5 dyan. Fjölbrautaskóli Snæfell. Di ba nakita yung 2.5 engine? Skemmtilegt. Ibalik natin sa eco. Já, látum þetta nægja af því sem gerist á deginum. Og sko, Balik þetta er natin sa afmæli. eco. Díaz, leikkona. Yan. Hún á afmæli í dag og Ragnar Árnadóttir skrifstofustjóri Svo Alþingis. ating- Hún er ekki hætt hjá Alþingi. Það er ekki viss um þetta, en hún er skrifstofustjóri á RAV4. afmæli í dag líka. Anna Yan ang ating RAV4 Politkovskaja, Highlander. ukrainsk blaðakona sem var myrt árið 2006. Hún fæddist þessum degi 1948, Highlander. eins og Sigrún Edda Björnsdóttir. Og Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, hann er Ito yung box niya, box. Og það var tónlistina og So, meron tayong saksakanan dito para gusto natin mag-cigarette dito. og May USB tayo. Yan. Usher og Outkast og Jet fyrir besta rock-vídeóið. Hindi na natin i-drive ito kasi maulan. Ayan o. Fekk No Doubt og ég þetta lag. Walang ito para may premiere sa i-premiere natin mamaya. Magla-live yan si Bro Ido. Það sem ábyrgð. So, abang-abang, puntahan nyo ang premiere ko ha. Doon tayo sa engine. Engine muna tayo. Engine. Yung engine ng atin. Yung sasakyan. Meron kalaw, maganda pa. Automatic yan. Kontrolan. Bisa sa
sasakyan, paong lang siya magkarga. Basang-basa. Yan, ulan kagabi. So, palungin na natin. Hlustaðu á fjölbreytadagskrá Rásar 2 þegar þér hentar. Ano lang natin dito, i-post lang natin Hvort sem það er þjóðarumræðan í morgunútvarpinu og síðdegisútvarpinu. tupin lang natin ang power yan. Yan. Hindi na tayo magyawi-yawi. Boto na gagamit. So isama na lang natin yung isang sasakyan namin. Yung Subaru. Bago yan. Nabili namin 2018 yata. Sa anak ko yan ito. Sama na lang natin sa video natin. So wala akong yawi, hindi ko yan mabuksan. So automatic din ito. Yan ang loob niya. Yan. Pero ang kagandahan sa Highlander ko, Toyota RAV4 is button ito, yawi-yawi ito. Yawi-yawi. Yawi-yawi. So yan lang update ko guys sa bagong sasakyan ko nga Toyota RAV4 Highlander 4-wheel drive. So suportahan nyo ang premiere ko maya kay Bro Edo. Bye bye guys, I love you all. Back to normal naman tayo sa Iceland. Good luck sa ating lahat sa pagbabayti. Bye bye guys.